خوف سے روزہ چھوڑنے کی اس کے لیے اجازت ہے، لیکن بعد میں قضا لازم ہے۔ یا روزہ چھوڑنے والا مسافر ہے تو سفر کی بنا پر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن رکھنا افضل ہے، جیسا کہ آج کے دور کے اندر جو پہلے قدیم زمانے میں سفر ہوا کرتے تو بیلوں پر، کھچروں پر، گھوڑوں پر، اونٹوں پر یا پیدل سفر ہوا کرتے تھے۔ آج کی طرح جدید سہولیات نہیں تھی، تو اس زمانے میں سفر کی حالت میں روزہ رکھنا بہت مشکل ہوتا۔ تو اگر اس زمانے میں ایسی مشقت ہے کہ تکلیف ہے اور شرعی سفر ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا مزید تکلیف اسے اٹھانی پڑے گی تو چھوڑ دے، اور اگر سہولت ہے، ریل گاڑی کا سفر ہے، ہوائی جہاز کا سفر ہے، ایئر کنڈیشنر بسوں کا سفر ہے اور اس میں تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوتی، لیکن سفر ایسا ہے کہ جو شرعی سفر ہے 78 کلومیٹر تقریباً اس کا سفر بنتا ہے، اگر اس میں اس کے لیے دونوں ہی طرح کی آپشن ہے، چاہے تو چھوڑ دے اور چاہے روزہ رکھ لے، لیکن قضا دونوں ہی صورت میں اس پر لازم ہے، لیکن رکھنا افضل ہے، جبکہ نماز کا حکم روزے کے مقابلے میں برعکس ہے۔ نماز 4 رکعتوں والی ہر حال میں شرعی سفر میں قصر ہی پڑھی جائے گی۔ اگر قصر کے علاوہ پوری نماز وہ پڑھے گا کہ بھئی مجھے مشقت نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، میں 4 رکعتوں والی نماز کو 4 رکعت پڑھ سکتا ہوں سہولت کے ساتھ بغیر کسی پریشانی کے، اگر وہ 4 رکعتوں والی نماز کو 4 رکعت کی صورت میں ہی پڑھے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ نماز کا حکم یہ ہے کہ وہ قصر ہے تو قصر ہی پڑھے گا سفر کی حالت میں، جبکہ روزے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ روزہ رکھنا افضل ہے، اگر چھوڑ دے تو چھوڑ دینے کی اس کے لیے اجازت ہے، اور اگر اتنا بوڑھا ہے کہ بوڑھاپے کی بنا پر اس سے روزے نہیں رکھے جاتے، طاقت نہیں ہے، جسم میں کمزوری ہے، تو ایسا بوڑھا شخص اپنے روزے کی طرف سے فدیہ نکال دے۔ فدیے کی تفصیل میں بعد میں بیان کروں گا۔ یا بیمار ہے اور پتہ ہے روزہ رکھے گا بیماری بڑھے گی یا موت میں مبتلا ہو جائے گا، اور ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ بھئی روزہ نہیں رکھنا بشرطے کہ ڈاکٹر کوئی مسلمان ہو، سمجھدار ہو، مسلمان ہو اور دیندار ہو، تو وہ ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ روزہ رکھنے سے اس کی تکلیف بڑھ جائے گی، یہ مرض الموت میں مبتلا ہو سکتا ہے، موت کا شکار ہو سکتا ہے، لہٰذا روزہ نہ رکھے، تو پھر اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا، وہ روزہ نہ رکھے۔ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اس کی اس بیماری سے اتنی اس میں جان ہے کہ تندرست وہ ہو سکتا ہے، تو پھر کیا کرے، بعد میں قضا کرے۔ اگر بیماری اتنی طول پکڑ گئی کہ تندرست ہونے کی امید نہیں ہے تو اپنے ہر روزے کا فدیہ ادا کر دے، اور فدیہ صدقہ فطر کی مقدار کے برابر ہے ہر روزے کا۔ جو شخص روزہ رکھ رہا ہے، بھول کر روزہ چھوٹ گیا، الجانے میں روزہ چھوٹ گیا، توڑ ڈالا روزہ، کچھ کھا لیا پی لیا، بے ساختہ کوئی چیز حلق سے نیچے اتر گئی، پانی اتر گیا حلق سے تو روزہ ٹوٹ گیا، بھول کر کھایا تو روزہ نہیں ٹوٹا، تو ایسے حالت میں جس کو جان بوجھ کر اس نے نہیں کیا، تو پھر ایسا کیا ہے کہ اس کی روزے کی صرف قضا ہے، اور جس نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے تو پھر اس قضا بھی ہے اور قضا کے ساتھ کفارہ بھی ہے، اور کفارہ کیا ہے، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے،
2 महीने लगातार रोज़े रखे, दरमियान में एक दिन भी उसने रोज़ा छोड़ दिया तो दोबारा से तरतीब शुरू होगी और फिर से वो रोज़े रखेगा। 2 महीने लगातार रोज़ा रखेगा तो ये कज़ा करने वाला, रोज़े का जो है कफ़ारा अदा करने वाला, अगर तो मर्द है तो वो 2 महीने के लगातार रोज़े रखेगा। अगर औरत है और औरत वो कज़ा कफ़ारा अदा कर रही थी 2 महीने के लगातार रोज़ों की सूरत में, दरमियान में उसके ऐसे मखसूस अय्याम आ गए कि जिनकी बिला पर तरतीब छूट गई, तो फिर क्या है, उसे दोबारा से तरतीब शुरू नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि उसकी तरतीब बदस्तूर जारी रहेगी। दरमियान में 8-9 दिन जो आए उन्हें निकाल कर फिर जैसे ही वो सेहत तंदुरुस्त होती है, मखसूस अय्याम से निकलती है, तो उसके मखसूस अय्याम से पहले 5 रोज़े हुए, 10 हुए, यानी उस 5 रोज़े, 10 रोज़े, 15 रोज़े उसने रख लिए, तो दरमियान में मखसूस अय्याम आ गए तो 15 के बाद उसके आगे से तरतीब शुरू होगी, 5 के बाद आगे से उसकी तरतीब शुरू होगी, या 20 के बाद आगे से उसकी तरतीब शुरू होगी। उसको 9 रोज़े नहीं लिखने पड़ेंगे। और इसी तरह पर लेकिन मर्द का हुक्म इसके बरअक्स है, उसका एक दिन का भी रोज़ा छूट गया तो उसे दोबारा से तरतीब शुरू करना पड़ेगी। और अगर कोई रोज़ा नहीं रख सकता 2 महीने के लगातार, फिर उसके लिए हुक्म ये है कि 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए, 60 मिस्कीनों को पेट भरकर खाना खिलाए। और अगर 60 मिस्कीनों को नहीं खिलाता, एक ही मिस्कीन को 60 दिनों तक खिलाना चाहता है तो एक ही मिस्कीन को 60 दिनों तक खाना खिला दे। और अगर 60 मिस्कीनों को एक दिन में खिलाता है तो 60 मिस्कीनों को एक ही दिन के अंदर भी खिला सकता है। और अगर कोई खाना नहीं खिलाता तो फिर सदका फ़ितर के मिक़दार 60 मिस्कीनों को अपना एक रोज़े का जो है फ़िदिया निकाल दे। और अगर एक ही बार रमज़ान के, यानी उसी साल के रमज़ान के 2-3 रोज़े उसने तोड़े हैं तो उनका कफ़ारा भी इतना ही है कि 60 मिस्कीनों को खाना खिला दे, या 60 मिस्कीनों को जो है सदका फ़ितर के मिक़दार फ़िदिया दे दे, या फिर एक ही मिस्कीन को 60 दिनों तक खाना खिला दे, तो उनका इसी यानी 2, 4, 5 रोज़ों का भी इसी में कफ़ारा अदा हो जाएगा। अगर कोई शख्स, और अगर रोज़ा छोड़ने वाली औरत है, उसको औज़र है कि नफास की हालत, नफास के अय्याम आ गए, बच्चे की विलादत हो गई, या फिर मखसूस अय्याम आ गए, तो उनकी बिला पर वो रोज़ा नहीं रख पा रही, तो फिर उसके लिए क्या है, वो उन रोज़ों की बाद में कज़ा करेगी। जबकि नमाज़ों का हुक्म औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए इससे अलग है। अगर नमाज़ों के नमाज है पंजगाना ज़ाहिर है, बालिग औरत पर भी, आकिल बालिग मुसलमान औरत पर भी फ़र्ज़ है। अगर उसकी नमाज़ें छूटती हैं मखसूस अय्याम की बिना पर तो उनकी कज़ा नहीं है, वो उसके लिए माफ़ है। लेकिन अगर रोज़े आ जाते हैं, रोज़ों के माह रमज़ान है और उसमें अगर कोई मखसूस अय्याम किसी औरत के आ जाएँ तो उसमें उनको उसकी कज़ा करनी पड़ेगी उन रोज़ों की, चाहे नफास की वजह से वो रोज़े छूटे, चाहे मखसूस अय्याम की बिना पर वो रोज़े छूटे, बच्चे की विलादत की बिना पर वो रोज़े छूटे, तो उनकी उसे कज़ा करनी पड़ेगी। अगर कोई शख्स ऐसा है कि वो माह रमज़ान में मुल्क पाकिस्तान में है, यहाँ पर उसका एक दिन बाद आम तौर पर चाँद नज़र आता है, सऊदी अरब में एक दिन पहले आम तौर पर चाँद नज़र आ जाता है, तो उम्रे के लिए गया, अब यहाँ से उसने एक दिन बाद चाँद नज़र आया और सऊदी अरब में तो एक दिन पहले ही रोज़ा शुरू हो चुका, फिर वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि जितने रोज़े उसके, यानी कि एक दिन अगर सऊदी अरब से पाकिस्तान आया है तो वो क्या करेगा, अपने रोज़े यहाँ पर आकर पूरे करेगा। यानी एक रोज़ा यहाँ का बाकी रहता है, एक दिन पहले सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक मुकम्मल हो जाता है। अब वो यहाँ पर पाकिस्तान आ गया तो यहाँ एक दिन अभी रोज़ा रहता है, तो फिर क्या करेगा, यहाँ पर आकर उसके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है। और अगर कोई पाकिस्तान में है और एक दिन बाद रोज़ा रखा उसने, अब सऊदी अरब में जाकर उसका एक दिन पहले रोज़ा क्या है, मुकम्मल हो गया, क्योंकि वहाँ तो एक दिन पहले रोज़ा माह रमज़ान शुरू हो गया, तो फिर क्या करेगा, वो बाद में उस रोज़े की कज़ा करेगा। जो उसका रोज़ा एक रह गया वहाँ ईद करेगा, ईद के बाद जो एक रोज़ा रह गया उसकी वो कज़ा करेगा। तो उसके लिए ये हुक्म है।
تو یہ کچھ مسائل تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.